Hello, tuni KUKI channel abana na sei kit no hitin tunia KUKI channel vazau se amasan na bon vin liam na hikit no vin hiti KUKI channel tu chungai sei hi Illustrator software kiti na Adobe Illustrator kiti in hiti hi izakai graphic design en lang logo design en lang ai lawai le banner design hi zong le na hiti effective ta chule software hoita hi in hoi ta hi chi Illustrator ni he na le chun Photoshop ho ai lawai le pacemaker ti hoi na za lo mai the aji chu hi chi wa software a ko nai iza kai ki jang the hi in iza kai ki bol the hi na ni chi chu phan ma sa chu in a sei ta win khat pencil tool iti za ding ham ti na sei ta win tunia hi pen tool ti in a sei de wa hi in hichina dinga chu Illustrator an hongo hitin Illustrator chu an hon teng la hitin interface na moding a hi in hichwai vele chun hichwa ko na hi in a sei hi in chi tool so ban ban cha in sei yo hi in phat ma sa chu chi pencil tool hi in a sei hi in tua hi chi pen tool i sei de wa hi in chi pen tool hi na shortcut pen cho hi ai le ikhat chi shortcut pen cho la p a hi na p a hi in ita hen mi asot le chun chom khat ga mi den le chun a pi pen ngachalai ai pen tool umin at 8.2 la umin aban le chawai point tool delete tool la umin aban le chawai enchol na point tool la umin hi chawai na chom chom hi in hi choyong hi in sei su su de wa hi in ngai hi chi ho hi chi keu si hi lovin hi chalai thil tam pi za nai lo wa umin hi chong in ban sei de wa hi in chule hi chalai option hong hi pt ki za am ti hong in sei su su de wa ji chun tunia hi chi KUKI channel subscribe na ke bol nai la wai le subscribe an na ke bol le chun nang dinga phat chom na hi dinga hi in chule hi chi sanga hoi zo le phazo a video in sim to to di wa hi in hi chi to bang software effective ta hoi na ki zil no mai le chun tunia hi chi KUKI channel subscribe bol in lang a koma pe bell icon khat ong do en tin hi chong chu anami ele chun kit ting le video tha ong kya upload cheng le nang notification ong na mu the na hiji chun a ko ma bell icon chana mi in tu hin pan tawti hello tunia he pen tool za dan isei de wa hi in tunia he pen tool za dan isei de wa hi in hiji pen tool chu iti za deng ham ti na sei hi tin hi chawai file na chi phot noi tin ama sapena abana hi chawai ni wai chi de wei na niwa documents hon dan hong in a sei tawin phat masalanga ko na chu hi chi hotia explain bi se ding rong ngai pun na no mai le chi rename na bol the hi na pen tool ti ang rename na bolai chlai hong nang in na dei dan na size na fixa landscape na dei le chlai na click nga bana okay na mi ai le hi tai hong ding hi in mi tai documents tha khat ong ki hong in tin hi ta cha ong ki on ting la tu ni ai sei di wa hi ai le hi chewa pen tool na a shortcut pen cho hi ai le p na mi ai le chi pen tool hong ding ai to ai vele chun ka mouse ku vom thal mong tai ma hi in a hen la p ka mi ai le vele chun ta ho pen mu hung do ta chuna pen mu hung do ai chu hi ti ki za am ti ai le ana vele han achalai a fill color hin a fill color ti chu a box sung fill na hin hi chalai hi ai le a stroke fill na hi na na no mai le hi chi ek song na bol thai hi in a bal stroke si ana ko yo hitin na nga ta hi click in lang hi tai click in lang hi tai na click nga hi tai na zo mai le vele chun to a sung ki fill lo cho na fill no mai le hi tin bol in lang a ban le chalai a color ong na khel the hi na chilaya khat noi tin na no mai le selection tool na chia color ong na khial thei hin a khoti lawai le chilaya ko na na no mai le na khial the na le pen tool na za choi wangai chewa ko na hi na in de dei na khial thei chi fill color ke tin a ban le hi che aning a line a color pen ku stroke ke ti hen na hi che pen ku na het no mai le hi chi ga sulin je mo hitin het theina ding ovin
hichi khari ichlai ga asuli no hitin 5 aga koi lewan to hu bele cha aning khu bom chuna aning bom pen hi chu stroke kitin hi chi fill color pen he ana off pot no hitin chom khat aji chu a fill color lawa is sai de wai bana vele chon chi jang lo hi na hi chi jang lo hi chong hi a level ke bang lo hi in hi chi chu jang ke ya i ji ding ti a he le an asunga ha niaw khat an ji no hitin shift me en lang na keyboard na na shift me en lang abana khat bai click in lang betang to ai ka mouse si ka su khin ka tau khin banga hi che align pa ho jang ke ya hung ta jang ke ya hung a ban le hi ta he na kai su ai le jan lo ni het lo mai thei cho i chwa ho shift me ke le chun betang hi chi ana vei lang je lang a khin rong le chun hi chi jang ke yang su ai na bana khat bai click in lang vele chun hi chi among to e to a noi lang among pen hi a saudan na ki ba asa no mai le vele chun green color rong do ting le hi chi khu a saudan ki bangai ti na hi in shift me en lang bana khat bai click in lang hi chi green color pen khu ipi ti hung do ham eti a hi le ni chala ya view ana che ding chama chiwa smart guide ki ti pen hi na on ai le na hi chi pen na select ngai le to ai chi to banga green color ho hung do de ngai hoi lai ki to ham ti na hi chi lai hi hal khat a ki to na dinga chu hi chan he hung ngai le ki to ding he ti na hin hi chi to banga guideline hona de ai le smart guide na on ngai ai na hi chi to banga hi pen tool ki janga hi in aban le achom khat pen tool aza dan chu chom khat ana sei ki no hitin hi chi na dinga chu hi chi pen tool select in lang hi chi lai hi khat bai me in lang na hitin kai le chun hitin kai le chun betang hi chi hu hi tai na kai su ai le hilanga ko naung dinga hin na kai to wai le ilanga ko naung dinga avet sa nan to ai betang hi tai ka kai to cho ka mouse ko bele cha chung lang pa zo aka kai cho ai le to ai hi betang hi tai ka kai do ai le achung langa ko naung ta so na achung langa ko na hong hi in ban le hi ti hin kai lum kit no hitin aban le to ai l me ta l a l t pen cho me le chun i tai hong en tin ai chi zo ting chu le ne tin ball kit no hitin hun in te na ti tiang le l na me kit ding aban le chpai na kai to kit ding ai na kai to zo tiang le to hi ichlai na me ding nangin na fix thei kit hi na ne ta hi l me en lang na fix thei kit hi in chi hu to hi ta hom tiang le ichlai a khat direct selection tool pen hin la a ita hong ne adjust thai na ita hong ne adjust thai hi in na ta ita hong ki adjust thai hi in a ban le to a hi a fill color le a stroke color in is say now to hi chi a fill color ki pe lo hi in na de ya le yellow color pen lang nga ban la a stroke hi vele chon to a hi normal ta size ki bang ta chi hi in a hin la nangin a design om ding na de ya le hi chi to banga na select he hi na a ban la la ya ha lum khat ga koi lo hen hi chi ga click mai tin eclipse ai chi tool se ma sa cho ine sei zo a hi ta in ji chon bel se ngai pon tin itin click mai tin aban le hi chi a stroke pen he off ball lo hitin hi chi pa san pe hitin aban le hi chi a stroke pen rong he san pe le han na ong kilom thim ding ai pa cha ta bang na eta ho aban le hi chi pen tool select nga he akung yong na sim the hi chi la ya ko na tai na bola tai na select nga na aban le el me a chi pa hi
tai na bol hitin aban la hi cha kung pa hi a stroke dingin fielding in black koi hitin stroke koi lovin na si mai te cha kung ai tai tiute na example aga ki se hi in na drawing na the mai le sanga hoi zo na sim the hi mo ai chi example la iti draw ding ham pen tool za a ko na pen tool a ko na iti za ding ham ti i se yu hintin ban le hi chlai hi hoi ta in vele chun ai chlai point lo cho na a point na hab no mai le i chlai pen tool hi click den le chun hi chawa option thum extra thum hung do bian tin i chi 8 point here he le yết na hi ipi hi thei pen ham ti le chlaya point na dei bi ai le hi tai na hap thei hi in ain lan na dei ta lo wai le hi chiwa ko na minus ai na chi a hi tai na la do kit thei chi na la do kit thei hi na ai hi tai ki la do thei hi in aban le hi chi nangin edit na bol no mai le hi tai edit na bol be kit thei na le hi ta khona bol thei hi in abana chu hi chi anoi pe na hi ipiham iti ai le ichlai ana veleu hen che aninga hi mol khat khat anei so ke chu ai wanga chu pen tool ana lau tin het theina ding khat na ichlai triangle type khat ana sim hitin vele chun hi chi aninga hi angle point lo chu na angle point lo wai le hi chi anoi pe na pen hi la a ichlaya ko na hi na kai ai le betang to ai ichi anchor point sim na hi na ichi anchor point hi tai na sim the ichi dinga chu hi chi anchor point hi ki sim hi in aban le hi chi achunga pa hi le chi a minus delete na hi in chi le point hoila ya na dei bem ichi dung ria chana hab be the hi in hi chi pen tool hi ai le a draw na hi in hi chi pen tool hi adi ta chu thil design na ai lo le tattoo design na ho vela mina za hi in hi chi na het thema aza dan na thep mai le chun ano ma no mai aji chu hi chi ta bang chet khat ga draw kit nge ti le chun to a hi avet sa nan layer a cheutin chi layer hi lock phot noi tin aban le next layer a cheutin masa cho pencil tool in a sei yo he na pencil tool janga ko na cho hi chi to ke bang che nai thil drawing in a ti ai le hi tai ni ong na draw the hi in eta he ita jong na draw the hi a hin la hi chi la do le chun vele chun a point na tama tam cho aban le chong ki tu thei lo hi ita hom ting le smooth lo hi na hi ji a chu hi chi pen tool ma mai na la a ichlaya hi khat ve na select nga aban le ichlaya hi khat ve na select nga ita hong adjust na bol the hi in aban le anchor point alme en lang itin kai to en lang aban le ichlai khat ve me ekin en lang itin adjust bol lang alme en lang itin kai to en lang aban ting le ichlai alme en lang itin kai le chun to hi adjust na bol thei ta cho hi chlai direct selection tool ai na chi ding aban le hi chiwa ko na hi tai select na bola adjust na bola ai le nom ta a hi chi to ki to chat chu na draw thei ki hi na hi tai abul pen ana bola wang chu ha sana sa mai the hi ain la practice nan bol chingai le chun hi chi pen tool za dan he ano ma no ma hi in hi chi ba na chu hoi ta ama to bang bang na sim do thei ti na ai na to hi chi ga la ro le hen batang hi chi a hi in aban la hi chi wa ko na yellow select khot na hitin select zo teng le to hi hi chi pen hi khat ga la kit no hitin shift me en lang kai ko len lang aban le hi chi alaya ko yo hitin aban le hi chi asan hi na aban le chi pai select ngoi tin stroke color asan koi leo han aban le chi 5
ai koi 5 point ai koi yoi ji chun 5 point a koi hitin aban lai chi select lawan katang ke bang che yang hai ichi to banga chu thil mi mai ho ai lo le thil drawing no ho a ichi pen tool is a ai le ama to bang sim thei tomato type ho ai lo le apple ho lim ho na jit no ma ong le chewa ko nai hoi ta modify na bola na jit do ama to bang a color ong ke pe the hi na ni chi color keu si a hi po in na de ai le gradient yong na pi the hi na hi cho ong cho aban bana in sei su dio e ve tang chi hi che ba ko na hi in sei su dio gradient hi cho ong iti ki za am ai lo wai le ni chlai tool so ong iti ki za am ti hi aban cha in sei su na lai di wa hi in to a hi in na sei wa hi le tools li le nga bo in na sei na lai hin adang ong in sei su di wa hi ji chun hichi KUKI channel subscribe na ki bol na ila waile subscribe na ki bol lang aki na video hong ki upload ho dong na vet no mai le akoma bell icon chona mi la chun video tha hong ki upload chengle nang amu ma sapen jong na hiding aban le notification ong na mu jing ding hi ti chu i sei no mo in tin a phat changai Facebook nga king post zo lo hi ji chun tu a hi nangin aban bana hi chi software a ko nai thil logo lo le banner ho tivel tattoo design ho CMing ka tin kei ma on ken design bowling designing ho ka tha no mena ti aile hichiba ko na hin ki zil the hi ei pawa ke se hin KUKI channel la video hong ki upload jo se ei pawa ke se hin chuban le detail ta hong ke se hin na he lo ho jong phone na bol ha mai lo le nangin hichiba ko na nen kido video no ya comment box omin hichiwa ko na chu nen do thei wi ai lo wai le nangon na phone bowling ena ti ai le hichiwa ko na ong hi phone na ball thei wi hin hichi chilaya he hal hat ga tai mai tin ne het thei na ding ovin ichi number a ko na ong hi nei khat theu hin in contact theu hin khoti lowa itiam khana email an nei khat no ma ong le na hichiba ko na ong nen contact theu hi in hichiba hi WhatsApp ong na moding hi in WhatsApp ma ong ne chat thei tho hi in na boina na ha sat na mai le nen ki do thei hi ain la bailam pen chu video no ya comment bol le chun ni chu response yong KUKI channel member hon hong ki ventin akiman pen in jong ni chu reply nan bol thei hi na ji chun hichi KUKI channel ai ija kai ei pawa ki se hi in nang hon jong support hong ki dai in ji chun subscribe bol hitin aban le akit ting video ho jong wedding in anaki sing saute tunia KUKI channel bejo si na ka ki pa na kan phongin akit ading in anaki go ngoi te ka ki pa